Okay, Assalamualaikum. Hi everyone. Alhamdulillah, we meet again today in our live session. Compared to last class, we only cover reading and translating due to the notes given quite long, and some of you got PTPTN matters, and we are still waiting for the rest to join. Alright, according to your attendance just now in the WhatsApp group, I can see everyone are fulfilling your commitment to be in the class during the class hours. Okay, uh, we have covered definition of education specific previously in our class, talking about the dictionary perspective and Islamic view, including Arabic terms, and we have finalized into the conclusion of education is so vital, important, significant to be trained to our new generation by the nation as whole, and we add up based on Quran and Sunnah. Okay, for today we want to look into the specific meaning of ECE itself. Okay, what is ECE? As I do mention before, that you need to go and search for it, and if you read this slide last class, you might continue searching because I do kind of asking a question. What is early childhood education? Bukanlah saya tanya ECE itu yang panjang apa. Okey, bagus, dah boleh jawab. Early childhood education. Tapi apa itu early childhood education? And as you know, this is your first course and very important for you to understand the whole scenario about ECE, because you are a part of the diploma in ECE and becoming the candidates of ECE, and later on maybe scholars in ECE. And proudly I want to announce, secara bangganya kita nak umumkan, Kolej Islam Antarabangsa telah menghasilkan ramai graduan diploma, dan kita juga ada ijazah dalam ECE. Cuma dalam lebih kurang belasan tahun ini, kita telah mempunyai seorang alumni daripada kalangan ex-student course ECE untuk pertama kalinya di antara geng yang lain ataupun graduan yang lain, mahasiswa yang lain, mempunyai kedokteran dalam bidang ECE. So I hope one of you later on could follow her footstep. And tahun lepas sebenarnya kita ada majlis convocation, tahun ni dibatalkan sebabkan oleh pandemik kita ni. So saya ketika itu menjadi MC, kebetulan pula dilantik dan dipilih untuk mengumumkan calon yang telah mendapat anugerah kecemerlangan dalam PhD Early Childhood Education. Dia adalah alumni kepada kolej kita, spesifiknya dia adalah graduan DCE kita. And so manalah tahu satu hari nanti you guys ada ambition setinggi itu, cita-cita untuk capai doktor dalam ECE, and hopefully. Alright, giving your opinion. Apa yang yang ni bila saya bertanya soalan dalam slide, I hope during the same time you are writing down the answer. So boleh tulis jawapan kat situ.
Kebetulan ada yang dah hantar jawapannya kepada saya. Okey. Walaupun belum diminta, dah hantar. Okey, this character of student is very good and we call as proactive. Kan? Saja nak tambah. Proaktif ialah student yang aktif lebih daripada biasa. Dia dah aktif. Bermaksud kalau saya bagi arahan, saya bagi persoalan, saya bagi task untuk dibuat, kan? Semua complete on time. Proaktif lebih awal lagi. Belum bagi dah jawab. Okay. So I hope you can follow this kind of example. Okay, kenapa saya tanya apa itu isi? Saya minta search, carilah, mungkin tanya orang. Okay? Kalau mungkin kita tahu sebahagian kecil daripada maksud isi, apa lagi yang perlu kita tahu? So kita boleh baca dalam artikel. Okay. Bukan saja kita tanya simple answer. Isi itu apa? Oh, Lee Chahrul pendidikan awal. Tapi apa lagi yang berkaitan dengan pendidikan awal? Mungkin juga kita boleh pergi dalam dictionary. Okay, alright. So, let's look at it. Next slide. Scholars define sarjana. Scholars maksudnya sarjana. Saya harap seperti yang saya arahkan, you read and you translate. This is a part of your study step. You need to do it and get familiarized to make it as habit. Jadikan dia satu tabiat, baca dan translate. Untuk permulaan saja. Okay. Ketika kita mula nak study ni, kan, permulaan pembelajaran. Okay. Satu hari nanti dah sampai level PhD, mungkin dah tak perlu translate, tak perlu baca pun, sebab semua dah tahu. Masa tu mungkin dah menulis dan menerangkan pada orang lain pula. Okay. But beginning of study, you should start with reading and translating. Ini bukan semata-mata saya kata. Nanti saya akan provekan siapa kata. Next, Morrison. Seorang sarjana barat, nama dia Morrison, 1984 telah dia buat satu kajian dan dia mendatangkan maksud kepada early childhood. Diterima pakai oleh semua orang hasil kajian dia. So, apa dia kata? The age of child from conception until 8 years old. Otherwise, it also refer to the children who have not yet reached the school age. Alright. So, macam biasa, dia translate. Awal kanak adalah pada umur bermula conception, iaitu conception ni bermula dari kandungan. Daripada kandungan. Sehinggalah umur 8 tahun. Bermaksud, kanak, kata Morrison dia kata bermula dari kandungan. Sebenarnya conception ni maksudnya pertemuan ataupun terbitnya benih dalam janin. Dalam rahim. So, ketika dia menjadi janin tu, macam itulah nak masukkan. Kata dia, soalan timbul juga. How could it be? Can you have education during that age? Maksudnya, belum lahir lagi. Dah mula ke pendidikan tu. Kan? Cuba jawab soalan tu. Kan? Do you think education can start before birth? Kan? Sebelum lagi kelahiran. Okay. Dan kita ada beberapa jawapan. Kan? Ada yang kata boleh bermula seawal dalam rahim kandungan ibu tadi pun ada pembelajaran boleh diberikan kepada kanak ataupun janin bayi tersebut. Okay. Otherwise, it also refer to. Okay, dia juga merujuk kepada kanak yang belum mencapai usia persekolahan. Kalau kita tengok sampai umur 8 tahun, macam kita sendirilah. Usia persekolahan di Malaysia mungkin awal. 7 tahun kita dah masuk sekolah. Yang ni adalah kata barat sebab bahagian barat dia mula dia punya persekolahan rendah ialah pada usia 8 tahun. Bermaksud sebelum 8 tahun dia masih dikira sebagai prasekolah. Macam kita prasekolah 4, 5, 6. 4 tahun sehingga 6 tahun. 7 tahun dah kata consider sebagai sekolah rendah. So kita ambil mana-mana pendekatan di antara tu. Tu bermaksud kanak-kanak. Maksud lain ialah kalau kita rasa terlalu awal untuk
belajar dalam kandungan. So kita kata bermula daripada kelahiran sehinggalah usia 8 tahun. Macam tu. Okay. So I hope you get it, the meaning of childhood from Morrison perspective, kata Morrison. Okay. So mungkin dah ada yang jawab, boleh ke bermula dalam kandungan? Yes. Kita ada beberapa case ketika bayi dalam kandungan, kita boleh bercakap dengan bayi tadi. Kita memberi pengajaran awal. Mungkin bukanlah secara jelas pembelajaran tadi, tapi kita dikatakan boleh memberi info, boleh membaca buku ataupun bercerita ataupun mungkin berkomunikasi, berinteraksi dengan bayi yang dalam kandungan tadi. Kerana ada satu kisah yang mana seorang perempuan, ibu, dia memberi bayinya mendengar ayat Quran, katanya lah, dengan headphone. Dan headphone tu patutnya pasang di telinganya, tapi dia pasang di perutnya, supaya dapat didengar oleh kanak tadi. Dan ketika usia kanak tersebut boleh berkata-kata, dia mendapati kanak itu sangat lancar dalam membaca Quran. Okay. Surprisingly, these children can understand during the early stage of pregnancy. Okay. Let's continue. What is early childhood? Apa lagi yang kita tahu pasal early childhood education? Do you know anything about this? Dalam kelas biasanya saya suruh jawab. Okay. What is your job right now is to write it down. Soalan-soalan ni based on your experience. Dalam kelas memang saya akan tanya, pada pengalaman masing-masing, cuba bagi tahu apa yang kita faham tentang ECE. Okay, so I want you to write it in your notes. Later on you can share as usual in the Neo portal. Give some ideas. Okay, yang ni masa tu sebab kita menggunakan portal Neo dalam pembelajaran. So siapa-siapa yang kelas dia boleh jawab dalam comment column. Dulu sebenarnya kebetulan kita dapat dia punya slide ni. ODL yang lama ataupun Neo portal adalah online portal baru. Online portal yang lama adalah open learning kita gunakan. So ketika open learning, pembelajaran dalam tu dia berlainan sikit. Dia bila kita buat soalan seperti ni, murid, pelajar, student can directly reply to the comment. Oh, so maknanya setiap soalan terus komen. Tapi Neo portal kali ni kita berbeza sikit fungsi cara dia. Okay. Sebab tu saya menggunakan forum tab. So bila forum tab, I hope that when you post something, you read yours and your friends posting. Okay? So your friend can read yours, you need to read theirs. Okay? So that's why I put and write it down. Share with your friends your thought. Apa yang kita fikirkan tu kita sampaikan. Dan kawan-kawan macam mana nak tahu apa yang kita fikirkan? Tapi dalam bentuk penulisan kita, dia bacalah kita punya submission tu. Very important for you to get to this kind of peers learning we call. Collaboration technique. Bermaksud, mungkin saya telah memberi 100% apa yang saya tahu. Tapi 100% ini belum mencukupi jika dibandingkan kalau kita dapat daripada kawan kita. Bermaksud 100% from lecturer, maybe plus another 10-20% from your friends' idea and opinion and job. So that is another extra element for you to get used to it and learn through your friends. Okay. Next slide. Okay. Tadi Morrison dah beritahu early childhood. Sekarang kita nak fokus pada apa lagi yang dia kata berkaitan dengan ECE. Dia kata dalam pendidikan kanak awal ni, any program designed for children. Simple je. Ni sebenarnya dia punya ayat panjang. Saya telah ringkaskan lah. Okay. So keyword dia adalah program design. Bila kita bercerita pasal pendidikan awal kepada kanak, kita kena ada program, kata Morrison. So program tu apa? Contoh program.
Dia datang tadika, ada tak rutin harian dia? Ada kan? So that's consider the program. Dan program ini suka kita buat ke? Saja buat ke? No. Because we design it for children. Kita buat satu program breakfast. Kan dalam kita punya syllabus. Mesti ada makan pagi. Adakah makan pagi tadi macam orang dewasa makan? No. Sebab kita makan makanan khas untuk budak dan cara breakfast pun cara budak. Okay. So that's a part of the example. As I mentioned just now, any example please write it down and you might add up to the other kind of example that you have by your own. Selalu juga dalam kelas saya tanya, apa lagi contoh lain? Bukan saya sajalah kan, tapi sebenarnya saya sengaja untuk menambah fungsi pembelajaran supaya bila dalam belajar you guys involve in learning. Bukan example daripada saya saja, daripada pelajar pun perlukan bagi contoh. So selain daripada contoh saya, tulis juga contoh you guys. So when you submit the notes later on, we can see you are doing progressing in study by your own. Kebetulan saya nak tambah, kebetulan we have this new program structure. Kita ada program DCE yang baru. Dan disebabkan program DCE baru ini, kita kena buat dan susun atur semula syllabus dia dan semua lecturer akan pergi training. So kita dah lepas training tu dan setiap kelas sebenarnya dicadangkan macam saya sebut hari tu ada pembelajaran selepas dan sebelum kan. Okey, kita menambah lagi. Please make sure that the student are really know how to learn by themselves. As we call self-learning. Bermaksud memang kena pastikan student belajar selain daripada dalam kelas. So hari tu dicadangkan saja kan. Belajarlah sebelum dan belajar selepas. Sebelum kita bagi prepare, selepas kita bagi revision. Tapi kali ni, we need to design our module, our slide, our syllabus, content, information, anything about the subject, including your self-learning outside the class. Sebab tu, bukan saja pembelajaran dalam kelas, di luar kelas pun mesti belajar. And when you submit your task, nak buat kaitan tadi, bila hantar tugasan yang saya beri, saya nampak, oh bukan saja dia copy paste apa yang saya cakap. Bagus. Bukan salah. Tanda full attention juga tu. Cuma kementerian minta kita fahamkan student, tambah apa lagi yang boleh diorang masukkan dari pandangan sendiri. Alright? Okay. Please do that. Next person, Spodek. Spodek ni pun nama orang juga, sarjana pada tahun 87. Selepas Morrison, dia kata, dia tambah sikit. Dia kata, program that serve children. Bukan saja design untuk kanak-kanak, tapi yang memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak. Apa dia? Tambahlah pelajaran, tambah juga mungkin kita panggil apa? Toiletries, training dia kan. Kita nak kanak-kanak ni bukan saja tahu makan, tapi tahu pergi toilet, tahu bersihkan diri, tahu pakai baju kan. So that kind of program still consider a part of education for childhood. Get it? What else? Know how to play sport. Okay? Know how to deal with friends. Teamwork. Togetherness. So that is a service that we provide to the children. Kita kena take care. And including breakfast, lunch tadi, kita pun nak kena masukkan elemen nutrition. Bukan saja bagi makan. Macam dulu kan. Semua makan bubur. Bukanlah salah. Bukan salah makan bubur. Masa dulu-dulu, saya sendiri pun masa kecil makan bubur. Mungkin sebelum tu, apalah kan. Yang mak ayah kita, tok nenek kita, moyang opah kita makan kan. Tapi kita nampak, dengan pemakanan yang betul dan seimbang dengan penuh nutrisi dan khasiat, perkembangan kanak-kanak hebat. Hari ini, saya percaya you guys better than me. Because you guys is already an advanced knowledge. In an advanced country. Compared to during my time. Macam saya cakap lah, saya makan bubur je. So, saya membesar dengan inilah hasilnya. Bagi you guys yang memang dah
ada syllabusnya, dah ada programnya, dah ada servingnya, designnya. So you guys should be better. So sebab tu hari ni we can see that our student is better than us. And later on, because of you, dulu masa saya tadika, mungkin yang ajar saya siapa? Level SPM. Hari ni yang ajar ialah level diploma. Later on, kita dah ada yang ajar kanak-kanak level degree tau sekarang. Dia memang ada degree tapi dia suka ajar budak. So what happened to that children? Is it the same? SPM level teaching children, diploma level teaching children, and this is degree holder teaching children. Should be better. That's why when we set all this program, you are in the field that expanding. Okay, alright. That's number 2. Number 3, Gordon and Brown, ada 2 orang. Ni yang paling awal lah. Yang paling terkini. 2011. Gordon orang lain, Brown orang lain. Dia kata apa? Dia bagi satu technical term. Yang atas kita mudah faham. Yang ni apa ni? A group setting deliberately intended to effect developmental changes in children. So, dalam pelajaran macam ni juga. Mula-mula simple je. Program design for children. Program serve the children. But this one setting. Setting apa? Kita dah bincang itu. Setting ialah tempat. Tempat khas yang dibina, yang dibuat, dirangka dan direka, intended dengan niat untuk memberi kesan, efek kepada pengkembangan perubahan kanak-kanak tadi. Last time, we maybe design up to our own ideas. Apa nak buat breakfast? Okay, sekejap lagi training dekat toilet macam mana No. Tu dulu. Sekarang kita dah tahu dah. If I give you this kind of training, you can get home after this and do it by yourself. Or at least you are trying to show to your parent then that you can perform it. Man, just like what you did in school time. So kita pun perasan, hantar kanak, budak, anak ke tadika, balik, dah boleh buat ni. Dah pandai buat tu. Wow, hebatnya. Kan? Because memang kita set all those training and program and setting to show the changes in development. Mesti ada kesan punya. Apatah lagi kalau kita pergi sometimes the private school that they have advanced style of learning. Belajar dalam masa 10 minit, pandai dah. Boleh. Yes. Teknik dan taktik yang digunakan tu different. But at least the basic one pass. Nak pergi advance, ni kadang-kadang ada ada maharnya, betul, ada bayaran lah. Okay, I hope you get that one. Continue. So, as conclusion, what is in your mind right now? Do you have some information? I hope so. Again, make some comment. So, apa yang dapat? Contoh, what kind of development that we are searching for or looking to? Untuk kanak-kanak ni ada berapa? Apa yang kita nak lihat perkembangan dia? Ingat balik apa yang kita buat dalam definition of education. Kita mesti tengok dia punya physical. Kita mesti tengok dia punya intellectual. Dan kita mesti tengok dia punya spiritual. So, 3 perkembangan ni mesti ambil kisah. How the physical movement look like? Dia dah boleh ambil barang, letak barang. Ubah barang, simpan barang. Intellectual, dia dah boleh mula menyebut mungkin perkataan ataupun dia boleh mengenal pasti huruf, mengira, development on intellect, mind. Ada juga dalam bentuk spiritual. Spiritual macam mana? Dalam mana jiwa dia. Macam mana jiwa dia? Mungkin biasa dia suka bising, dia dah mula senyap. Bukan senyap tu tanda dia dah jadi pasif, tapi dia dah mula mengikut arahan. Suka gaduh dengan kawan sebab ambil barang, dia dah mula pandai bergaul dengan kawan. Contoh. Alright? Okay, do that. I hope at the same time you are writing your notes and answering the question. Okay, next topic. Kita nak tengok important of ECE. Hari ni kita cover 2 topik terus. Important of ECE. It is important
Penting ke? Kalau penting, kenapa? Write down. From your own idea, kenapa penting ECE ni? Yes, during the class time, I do give some space for you to answer the question, and I ask one by one. Okay. So while waiting for you to answer, I'm going to continue the slide. Okay, same question. And is education for children are important? Penting sangat ke? Kalau penting, kenapa penting dia? Kan? Tang mana lagi penting? And surprisingly, when you are in the class time, your senior lah before this, the answer given, there are one or two that really spark me or give some good benefit, advantage to your friend. Oh, bagus jawapan-jawapan yang kita dapat daripada kawan-kawan. So please, please do have the self-learning and peer learning together, especially in our forum tab. Maknanya bukan tempat submit jawapan saja, tengok jawapan kawan, belajar juga. Cuma bukanlah kita nak menggalakkan copy paste, bukan. Copy paste is a part of learning. Tapi kalau sekadar copy paste saja habis. You copy and paste, but you know what that have you copied and what you paste. Cuma kalau boleh, copy boleh. Ambil idea kawan, ataupun kita mungkin lost idea. Kita nak dapat gambaran apakah jenis jawapan yang patut kita bagi. Tapi bila kita paste, jangan kita paste jawapan dia. Kita paste lah dari sudut cara kita memberi jawapan tersebut. Kan? Alright? Okay, I hope you understand and get it. Continue. Why do parents send their children to play school, kindergarten? Banyak soalan saya tanya ni. Sebab semua yang ada kaitan. Kenapa kanak-kanak ni dihantar pula ke sekolah? Pergi kindergarten, tadika, taska. Penting sangat ke? Kerana soalan-soalan ni perlu dijawab. Nak menunjukkan betapa pentingnya. Memang kita nak. For example, bukan option. It's not an option. Bukan pilihan to send the children to school or kindergarten, tadika, taska. We want, this is a part of the compulsory job that the parent need to send. Walaupun kita faham ada course, ada parent yang dia nak jimat course, dia jaga sendiri kat rumah, tapi kita nak bagi tahu kalau hantar tadika, preschool, taska is better than sitting at home. Kita nak bagi tahu macam itulah. Sebab kita dalam bidang tu. Kalau tak, buat apa? Kan? Why we are fighting and struggling to set up this early childhood field and area. Why? Because we want to show it's important and better for you to send to the tadika. Macam tu. And luckily our government and ministry already put that as a part of the job and kind of enactment juga kepada parent. Enactment ni akta lah, kena hantar. Okay, early childhood education does bring benefit. Ada tak? Kalau kita dah kata wajib hantar ni, apa kelebihan kanak-kanak ni dapat daripada tadika tadi? Please write it down. Okay. Continue. Alright, here's some notes. Okay, just checking what time we are around. We still have, half an hour to go. Children need to be given experiences which are provided outside their homes. Okay, you have the time to teach your children at home. We know that as a parent. But at the same time, we want all parents to understand giving this experience outside home is as important too. Maknanya penting juga. Sebab satu hari nanti, dia bukan berada dalam rumah selamanya. Dia akan keluar. So, bila keluar, dengan kadar yang telah dilatih, berbanding dengan keluar dalam keadaan yang terperanjat, terkejut. Kita panggil apa? Culture shock. Macam ni dunia luar. Kita bimbang, dia ada kesan negatif. Sama ada dia hanyut kat luar tu, ataupun dia stop. Dia takut dah nak keluar. Kan? So kita nak walaupun dia berada di rumah, dia tetap ada pengalaman di luar, supaya bila dia keluar nanti, dia dapat menyesuaikan diri. Sebab itulah manusia. Mustahil dapat duduk seorang-seorang terbelenggu, terperangkap. Okay. In other words, parents should believe that, ni kata parent tadi, structure experience will have beneficial effects
on the children's development, especially when they get to the formal education. Bermaksud, parent kena percaya, kena yakin. Pengalaman yang tersusun. Kenapa tersusun? Sebab kita dah tahu dah. Saya dah sebut tadi, bila kita pergi sekolah, kita dah ada susunan syllabus dia. Kita dah ada timetable dia, jadual dia. Kita dah ada apa lagi? Content dia, aktiviti yang telah dirancang. Semua itu tersusun. Dan memang sengaja kita susun seperti itu kerana apa? Itulah yang terbaik dalam kajian kita buat. Pagi mesti ada dia punya perhimpunan. Lepas perhimpunan kita makan kejap. Mana boleh kita lepas perhimpunan kita belajar, lepas belajar aktiviti, letih, habis energi, macam mana nak fokus, nak study kan? So memang kita susun pengalaman tu supaya bila dia dekat rumah pun pengalaman yang sama. Bangun pagi, okay, siapkan diri, breakfast, lepas tu okay, start study. Okay. And if they believe this one, later on this would affect the formal education in primary school. Sama juga bila dia masuk sekolah yang lebih tinggi, sekolah rendah, dia dah ada pengalaman tersebut, dia dah biasa. Jadi dia dah mudah untuk sesuaikan diri, cepat belajar. Sebab tu hari ni kita nampak kanak-kanak, kalau nak bezakan dengan zaman dulu, hari ni lebih pandai daripada yang dulu. You guys lebih pandai daripada saya. Later on, kanak yang you ajar lebih pandai daripada you guys. So this is what happening. Alright. Example, learning alphabets, numbering, drawing, dancing, singing. Okay. Ni sebahagian daripada yang kita kena buat dalam kita punya assessment nanti. So, be ready and prepare, ya. Okay. Next. More notes coming. Early childhood education program will expose the children to the first-hand experience. Lepas tu saya highlightkan tu. Pengalaman awal, pengalaman langsung, first-hand. Walaupun kalau kita translate first-hand ni, tangan pertama kan. Tapi dalam bahasa Melayu dipanggil pengalaman langsung. Terus, pengalaman terus. Bermaksud bukanlah kita ajar dia macam sekarang. Semata-mata teori, no. So kita kena ada dia punya first-hand. Apa tu? Langsung kena buat. Ataupun dipanggil juga hands on. Kena lakukan, laksanakan. Contoh, saya bagi tu learning alphabet, numbering, drawing. Lepas ni, sebab tu saya cakap tadi ada assessment. So bila ada assessment, kita tahu sama ada that what have you learned now going to be effective through your practical. Dah belajar dalam kelas, dalam notes, kena buat dalam bentuk pelaksanaan. Okay. So first hand experience yang kita nak, sahabat saya dah sebut tadi kan, physical, cognitive, tambah social. So selain daripada kita nak tengok perkembangan fizikal, iaitu luaran dia, selain daripada mental, cognitive ni maksud mental, write down, intellectual tadi, dan social, tambah social pergaulan dia. Really need to teach them to handle things with others, to make them do work togetherness. Okay, what else? They know how to speak to their friend. They know how to ask permission. They know how to collaborate. Let's play in a team, for example. This is very important to our society. Sangat penting untuk hidup bermasyarakat. Walaupun kita kata apa nak kisah orang, kita lah. No. Kita memang nak bagi tahu hidup dalam negara kita ni mesti boleh bermasyarakat. Jangan hidup seorang-seorang. Nak hidup seorang-seorang? Ramai kata apa? Pergi dalam hutan. Masuk dalam gua kan. Right. Next. Continue. Provides for children development. Other than that, apa lagi? Highlight. Physiological. Tadi kita belum cover lagi physiological. Berbeza dengan physical. Okay. Intellectual. Dah tahu dah. Cognitive. Sama Emotional. Correct. Emotional. Benda baru ni. Dan social. Okay, kita dah cover dah social tadi. Social maksudnya masyarakat. Berhubung dengan orang lain. Berinteraksi dan berkomunikasi. Kita nak tambah dua ni. Highlight Physiological and emotional. Apa tu fisiologi? Fisiologi ialah dalaman.
Tapi bukan dalaman macam rohani. Ni dalaman dari sudut organ badan. Sistem saraf kita. Perkembangan dalam badan organ ni sangat penting juga. Why? Because you need all those organs functioning well for you to live your life and survive. For you to go to school, you need to walk, for example. You need to jump. Maybe you run. Maybe you need to think. That's considered physiology. Your brain, your tongue, your eyes. What else? Your motor movement, the muscle, your bones, okay, ligament, joint, okay, everything. Your heart, your lung, your stomach, okay, semua yang dalaman dalam bentuk organ tadi. Yes, kalau orang yang mungkin ada masalah, dia tergolong dalam OKU. Dia mungkin luaran nampak sempurna, tapi rupanya ada something wrong dalam sistem saraf ke, paru-paru dia ke, jantung dia ke. Ada Ada. Ada orang jantung dia berlubang. Kecil je lubang tu. Tapi disebabkan kecil tadi, dia ada efek dalam dia punya focus attention. Dia tak boleh sangat bersembang dengan kawan dia. Contoh, dia tak boleh lama sangat study. Dia kena rehat banyak. So we need to know that, and hopefully for those who are normal like us, we can maintain and enhance it. Boleh Walaupun dalam keadaan dia ada masalah, kita boleh upgrade level tadi. Apatah lagi kita yang normal, kita nak bertambah baik. Okay, alright, write down. Emotion pula ialah berkaitan dengan perasaan. Yes, kita nak ajar perasaan dalaman ni, perasaan ni. Nak ajar apa perasaan ni? Supaya sayang kat kawan-kawan, hormat dekat guru, jujur dalam berkata, kan? Amanah bila diberi kerja. Macam itulah. Dan elakkan daripada perasaan yang jahat. Kita dah bincang itu jahat kan? Ada kan banyak jahat. Okay. So we want to remove those bad things and instill the goodness. Okay. Besides, supplements. Yes, highlight supplement. Hari ni ramai yang bercerita pasal supplement. If you still have bela on this supplement words, you need to upgrade yourself. Supplement mean things that you need to intake as your food so that you become better. Pemakanan yang kita ambil, khasiat dan nutrisi, diet seimbang kita sebenarnya sangat memberi kepentingan dalam perkembangan, pembesaran kita sendiri. Apatah lagi kanak-kanak. Okay. Sebab tu hari ni ramai yang mencadangkan vitamin C, ramai lagi cadangkan ambil kalsium, susu, ambil apa lagi, kurma, dan banyak lagi jenis yang ada. Semampulah kita. Sekolah juga begitu. Okey, kena kalau boleh senaraikan cadangan kepada parent ataupun kita sediakan charge parent. Supaya kanak-kanak tadi kita naklah dia masuk belajar teknik dan taktik dah betul. Tambah pula dengan suplemen pemakanan yang sihat, maka dia bertambah lagi hebat. Because of us that we want to produce kind of children. Alright? More question? If you have anything, please let me know through your chat session. Okay. Next one, to give exposure. Roles of children. Kita nak dedahkan. Sebenarnya kita hidup kat dunia ni boleh main, tapi dalam masa sama ada peranan kanak-kanak dia. Ada peranan dia. Kalau kawan-kawan dia tiba-tiba kena bully, dia kena ambil kisah. Sama ada yang pertama jadi hero kepada orang yang dibuli, yang kedua dia nak didik yang membuli ni. Come on guys, this is something that you need to stop. Doing this kind of bully is a part of threaten to the society. And later on, what you going to become? So this is the thing we want to teach them. And we want to guide their rights. Dia pun ada hak dia. Kita nak pandu dia kepada hak dia. Apa hak kanak-kanak ni? Alright? So, contohnya sekarang kalau kata didera oleh parent, orang besar, dia tahu macam mana nak ambil tindakan. Walaupun dia budak. We teach them. Responsibility, dia ada dia punya tanggungjawab. Kan? Kalau orang buat baik, balas baik. Kalau orang buat jahat, betulkan kejahatan tu, ajarkan kebaikan tu.
Kalau orang kata jangan buat, betul, jangan buat. Tapi kita nak yang tengah buat jahat pun stop. We want to teach up to that levels. Hopefully we can do that. Okay. Again, I remind, at the same time, please write down your example from your own idea. Nak habis dah. To conclude, kesimpulannya, what do you understand from notes given? Dah faham? Kalau dah faham, apa agak-agak yang dah faham? Apa lagi yang boleh ditambah? What else that you can add up to your conclusion? Sometimes, when I give you this kind of explanation, you get some other ideas now. So, this idea, please include in your answer. Macam kadang-kadang kita dengar ceramah ustaz, tiba-tiba kita dapat ilham. Kita dengar pakar motivasi jawab, kita dapat cara kita. Padahal dia cakap lain, yang kita dapat lain. Yes, sometimes it happens such a way. This is called felicity of knowledge. Keberkatan ilmu. Kalau kita berada dalam majlis ilmu, you are learning in the class, you're going to get this kind of ideas from the creator, of course. And he give you this thing. Sebab tu ada orang, dia nak dapat idea macam penulis, ataupun dia nak buat karya, dia akan pergi satu tempat yang memberi idea kepada dia. Dan sebenarnya idea pun boleh dapat daripada kelas. Okay. Do we have any other slide? So should be by now you understand the definition and meaning of early childhood, including what is early childhood education plus. Important. So it helps teachers designing the best program for children. Later on you become teacher, you need to design. So if you are a good one, you're going to create the best program for them and ensure they get best support. Sometimes maybe the program that we try to create for them and design for their own purpose need helps from you to support them. Sebenarnya saya buat macam ni untuk tujuan macam ni. Example assessment. Sometimes lecturer bagi banyak sangat, kita boleh question, jangan banyak sangat madam sir. Tapi kalau benda tu penting, madam dengan sir kena explain, support. Okay, kalau susah nak buat semua, kita buat sikit dulu. Jangan tinggal langsung. Bak kata patah kan, kalau susah nak buat semua, jangan tinggal semua, buat sikit. Okay. Alright. Is there any? Okay. Last one. Thank you. Last slide. Just a thank you for your attention. Yes. Saya nampak kat sini yang line baru dalam 10-11 orang tadi. Okay, we left with several, I think 20 plus minutes. So I hope that you can recheck your notes and finalize your example answer. And later on, as usual, post it in the Neo portal. Any question, come back to our WhatsApp group. That's all for today. Again, thank you so much for your attendance here with me. Assalamualaikum. Bye.